Kate, ma'am, Kate. Okay. Ah, 69 pesos. Puro bariya. Ang bigat ng bulsa. Puro bariya binayad ni ano. Sis. Not good. Kompleto to. Sakto. 69 to. Sakto. 69 ah. Walang sobra. 168 pa. Okay, sir. Ilagyan ko ng note kung hindi nyo makontak yung ano, nagdagdag ako ng ibang number. Sige, sir. Ganda naman ako. Thank you. Thank you po. Ah. Ingat po. Okay. Hi, ma'am. Come on. Hi, ma'am. Ay, thank you, ma'am. There's no boarding. Salamat. Plus 40. Plus 40. 120 plus 40, 160. Huh? Plus yung long range pa. O sige po. Hello po. Sige po. Hello. 400 to, ma'am. Kuya, hindi, bigyan mo na lang ako ng Magkano, ma'am? 600. Okay 600. Sige po, ma'am. Hindi kasi mapintong 65 yung Ah. bakit eh. Kaya ano? Pasok ko na. Hello. Mas mura kayo kay ano, Food Panda. Pero may iba naman mas mahal kayo. Nga, ma'am. Ito, ma'am, 500. Kasi ganun din, lalabas ako, ang hirap mag-park. Oo. Sige lang, kung magkano tricycle, ko 45. Higit 1 litro na yung gasolina. Yun nga. Salamat. Thank you, ma'am.